Okay, Assalamualaikum semua. So hari tu kami nak buat another video. Video kami masih dah edit lah. What I record ialah yang I post dekat Facebook. So hari tu kami nak buat unboxing video of my new PS cassette. Kami hari ada order PS cassette yang baru. Is actually untuk kami pun reactivation account lama kami nya dah deactivate. So untuk kami reactivate balik, kami kena beli barang up to 100 PV, which is about 500 to 600 lah ringgit. So bila fikir amat fikir, instead of kami beli item one by one dengan harga 500 lebih, 500 ke 600, tapi barangnya sikit, why not kami beli another new set, another new premium starter kit. Kena, sebab kalau beli a new premium starter kit at 750 ringgit, kami boleh dapat a new diffuser. Satu, a new diffuser. Pasal kami boleh dapat 11 ke 13 IG oils, which is kalau single beli satu-satu nyasi akan harga 700.5, nya mesti lebih daripada mok dekat 1000 all this combined. So memang a good purchase is beli starter kit lah kan. So kita go one by one. Kami dah buka dah tadi. So kali tu kami beli dewdrop diffuser. Okay, bila dah terjebak, memang rasa semua diffuser pun mau beli. Kami dah ada dessert mist. Okay, kami dah ada dessert mist. Kami dah ada Aria. That's my Aria. Okay, hampa ikan. That's my Aria. Kami dah ada Owl. My Owl masih dalam kotak. And then kami dah ada smaller diffuser, orb diffuser. Sekejap ah. This one orb diffuser. Diffuser tu yang kami selalu buat pergi klinik, diffuse di klinik. Okay, so back to my dewdrop, my PS cassette. So PS cassette tu kami dah beli yang dewdrop. So tak lah diffuser dewdrop ya, kecil, just nice. Kami ingatnya besar macam dessert mist, but turns out nya sangat comel lote. Okay, so nya buka dalamnya macam tu. So kita buka tu, and then isi air dalam tu sampai takat merah ya, and then titis oil, tak balik, and then you are ready to diffuse. Okay, okay, kotaknya tu comes with adapter, and then nya pun manual. Kalau si faham, boleh tangga balik dekat manual. Okay. So, benda yang ditunggu-tunggu. Itulah nya pun oils. Okay. So, kita buka satu-satu. Okay, dalamnya macam tu. Tadi kita bukanya pun sleeve. Okay, buka, and then dalamnya macam tu. So bila kita buka dari situ, yang akan tunjuk macam tu lah. Here is semuanya pun ada map lah dalam tu. And then these are the oils. Okay, ada 10. Okay, 10 oil, and then belum habis lagi. Buka lagi lebah. Wow. Okay, buka. Apa ada lebah tu? Tada. Ada lagi gift lain. Okay, so yang ada included dalam PS cassette Ningxia sachet. Ningxia sachet tu nya bagi 3. Oh, 3. No. 2. Sorry. 2. Okay, Ningxia sachet tu kami belum baca gila apa benefitsnya, but it's actually very good for your skin and wellness lah. Nya sangat masam, tapi end up kami suka juga minumnya, nyaman juga actually.
Memang masam si bulat. But masam yang nyaman. Okay. And then yang ada bagi free waterless hand sanitizer. Tok memang best. Okay. And then ada lagi oil spearmint, the additional oil. Oil yang ke-11. Asyik dapat fokus. Whatever. And then yang ada bagi extra. This one. Kalau untuk kita macam kita mau promote dengan orang. Ataupun bukanlah mau promote. Macam mau share that kita use this oil. And then kita rasanya bagus. So we want kawan-kawan kita, ahli saudara kita, saudara mara kita cuba juga oil yang tu kan. If we have something good, we want to share it to everyone nak. But sikanlah nak bagi sebotol nak. So what you can do, ambil botol kecil tu, drop macam like 5 to 10 drops. Then kita boleh bagi dengannya. Nah, kau try lah oil tu. Kau suka, kau boleh beli dengan aku. Kau boleh enroll beli PSK dengan aku macam ni. Okay, selain kita suruhnya guna barang bagus, kita pun berbisnes. So, ya kegunaan botol-botol tu selain daripada untuk senang bawa jalan je lah. Kalau macam kan bawa botol tu very bulky nak. Ada bag untuk bawa all stock. But kadang-kadang kita simaklah bawa the whole thing. So, kita boleh put in this small container bottle and then boleh bawa berjalan. Okay. And then yang ada bagi extra rollerball. Rollerball tu apa gunanya? Okay, kita buka lah Kan dalam... No, I don't want this. I'm taking tips. Yeah. Okay. Tips Okay, kita buka. Setiap botol essential oil-nya pun cover. Bukannya pun... benda tak lah. Orifice tak. Macam tak. So, kalau kita mau easy, mau senang, macam kita malas lah mau bertitis-titis, macam ya kan. So, apa kita boleh buat? Kita remove cap top. Remove. And then, kita ganti dengan roller bottle. Tahu apa hal I change this terus? Sebab, I mau use this. I mau use tip terus. So, terus. Boleh terus roll. Okay. Ialah kegunaannya. Faham? This one kena simpan make sure nya bersih. Okay. Kita simuknya contaminated. Okay, that I keep it there first. Simpan balik lah. Oh, pasal one more thing. Bukan one more thing. Kalau kita beli dewdrop, PSK dewdrop, kita dapat free 2 extra oil. Tadi, 1 spearmint yang I show you just now. The one inside the second layer. And then another one, kita akan dapatnya dalam bentuk tu. Lavender. So, jadi... Kalau kita beli dewdrop, PSK set dewdrop, kita akan dapat instead of 10 oils, 10 original essential oil, 10 original termasuk tips tadi, original essential oil, kita dapat extra 2 more oils which is spearmint and lavender. Untung si untung. Okay. Jadi siapa yang pada PSK yang mahal lah doktor, mahal lah mau beli. But it's actually memang good bargain lah. Okay. Kalau kita orang nak start using essential oils. Because setiap oil yang bagi tu adalah oil yang memang biasa kita pakai. Bukan biasa kita pakai, the most common oil yang orang akan beli, the most frequent oils yang orang akan beli, which is oils yang banyak kegunaannya, bukan satu kegunaan je. Satu oil saja ada multiple benefits. Okay. So kalau dalam kami go one by one Okay. Dalam PSK set kita dapat 10 tadi. Okay. So this one yang tips kami dah remove.
Bukan ambil remove, dah siap masuk. Sebabnya dah tukar cap kan. Tips tu, waktu sekarang time pandemic, time covid macam tu kan, memang tips tu is supposed to be your best friend. Sebabnya boleh bantu, helps boost your immune system. Okay, every morning, benda tu lah actually, kami pun tips dah habis. Okay, I'm totally waiting for my new PSK set because I'm waiting for this. Okay, tips tu biasa sebelum tidur kami akan sapu dekat tapak kaki, and then sebelum pergi kerja, sebelum pergi kerja kami akan sapu lagi dekat tapak kaki juga. Just untuk help boost my immune lah, boost my immune system. Selain daripada nya boleh diguna as kita boleh diffuse-nya juga. Baunya bau cengkeh, bau rempah-rempah macamnya. Mula-mula si best. Mula-mula kami memang suka je bau tu, but lama-lama baunya sedap lah je actually. Okay, kita dah biasa. So that one is tips. Selain daripada nya ada lemon. Lemon tu kami selalu pakai untuk diffuse je lah. Sometimes bila rasa badan si nyaman, rasa macam si sehat lah, rasa macam demam-demam apa panas je badan, kami akan guna lemon tu sapu dekat tapak kaki juga. Mesti sapu dekat tapak kaki, kami akan guna untuk guna as foot bath. Rendam kaki dalam air with lemon essential oils. Other than that, selain daripada kegunaannya, lemon tu boleh memberikan fokus juga. So kalau misalnya kita macam sekarang kan semua budak-budak belajar online kan, anak-anak kita semua belajar online, kita sendiri pun buat kerja work from home, susah nak fokus kan. So boleh diffuse lemon tu. Diffuse lemon, kami selalu diffuse mun pola kerja, diffuse lemon and peppermint. Actually dekat klinik pun kami diffuse both of this, lemon and peppermint, guna my orb diffuser untuk fokus and segar, rasa segar. Okay, and then the next one is digest. Sebutannya DGZ, digest, whatever, I don't know. I'm going to say it as digest. Okay, digest tu kegunaannya kami jarang guna. But kalau kita selalu sakit perut, selalu macam nak jenis yang sensitif perut, mudah bloatednya more kepada GI, gastrointestinal area, boleh sapu digest. Okay, kami pernah pakai digest tu, but I use it neat lah. Maksud neat ya, terus direct oilnya pergi kulit. Every kulit perut kami jadi sensitif, jadi gatal-gatal. So then I stop using it lah. Okay, tapi kami advise selalu suruh dah orang lain makai lah. Turns out okay je sebenarnya. Okay, and then copaiba. Okay, copaiba tu what is so special about copaiba, nya pun kerjanya amplifykan kekuatan salah satu essential oils tu. Maksudnya mengamplifykan ya. Okay, kalau misalnya kekuatan peppermint tu tak satu, bila kita put copaiba inside the peppermint, contohnya lah, maksudnya kan kita tambah blend, dalam blendnya kita put in copaiba. So copaiba ya boleh buat kesan peppermintnya jadi 5 kali lebih bagus. Macam ni lah. Okay, kalau si faham boleh PM. Anyway, selain daripada tok kami try ke diri Haria, kan kami kena ulcer. Actually bukan ulcer, tergigit bibir, tergigit dalam bibir ya, waktu makan. So macam like tergigit kuat, banyak lah juga sampai boleh rasa kulit yang terlepas ya. So mula-mula kami biarkan je, macam saya dah pola apa-apa, saya dah isi bonjela, saya dah isi garam apa semua kan. Tapi lama-lama bila masuk hari kedua, kami terkena ya malam dinner. Pasal malam yang kami biar je. And then the next day nya dah mula bengkak, nya dah mula jadi ulcer. So bila bercakap pun malah berlanggar-langgar, and then malah juga tergigit. Bila makan pun tergigit balik, sakit kan. So malam second day kami terkena ya, kami isi garam.
Okay, isi garam. Kami si suka bonjela. Kami si suka rasa bonjela. So, I put garam. I prefer garam lah. Walaupun yang sakit, tapi garam at least nyaman, ada rasa. Macam ni lah tak. So, isi garam. Memang pedih. And then, dia surut. Surut sekejap je. Like, untuk waktu yang dia surut. But the next day, the next morning, dia bengkak balik. Dia bengkak balik. Kami, bila bercakap, bila makan, masih juga terlanggar-langgar. Jadi macam worsening lah pulang. Sebab masih je tergigit kan. Saya dah membaik lah. So, tengah-tengah malam, bila dah malam kami rasa annoyed. Kami cepat annoyed. So, kami rasa annoyed. So, kami Google. No, bukan Google. Pinterest. Kami Pinterest. YLEO for ulcer. And then, keluar Copaiba. And then kami baca lah macam ni cara saatnya pakai. Ada orangnya drop oil, satu drop and then letak dekat ulcer. Ada orang guna cotton bud. So kami try, kami drop and then kami sapu dekat my ulcer tak lah. And surprisingly, malamnya kami plan nak buat video. I did the video tapi I didn't post it online sebab I don't like how it goes. So I did the video. And kami si perasan actually time ya. And then by the time nak tidur, kami put that Copaiba lepas maghrib. Okay, sapu lepas maghrib. And then kami buat video lepas isyak macam ni lah. Tapi time kami si perasan. But bila mau tidur ya, kami realise kami dah rasa terganggu oleh ulcer ya. And then macam waktu yang kami padah dengan lelaki kami, sayang best lah. Kami dah rasa dah ulcer kami. Tadi bercakap pun okey je. Saya dah berlanggar-langgar. Tapi nya masih ada. Cumanya kecut lah. Rasanya saiznya lebih kecil. So, tidur. The next day, bila pergi tempat kerja, pun perasan. Macam dah kecut. And then I tell my friend. My friend yang memang tahulah. Punya dengar benda tu, nya tahulah. And then I tell my friend. Waktu I tell my friend ya, memang ulcer dah. Nya si hilang. Nya still there. Masih ada. But kecut. Nya dah kecut. Nya dah si mengganggu kami bercakap. Makan pun dah okey. Ya, dalam masa less than 24 hours. After 24 hours, memang hilang. Saya dah kesan. Adalah kesan skarnya. But hilang. Si terganggu. So, Copaiba memang best. Lama cerita Copaiba. Copaiba memang bagus untuk ulcer. Ulcer dalam mulut. And then, peppermint. Kami selalu pakai untuk rasa fresh, untuk rasa segar every morning. And then bila kami pening pala, bila dah rasa angor sikit, peppermint tu memang best friend lah. Kalau tidur pun kami suka diffuse peppermint. Ada orang suka diffuse lavender, but I prefer peppermint. Okay, peppermint tu kita boleh pakai macam-macam cara. Semua oils pun kita boleh pakai macam 3 cara lah. Satu, kita inhale, deep inhalation. Yang kedua, kita boleh rub, pakai untuk skin lah macam ni. And then yang ketiga, diffuse. Yang keempat, kita boleh makan. Kita boleh guna internally. Tapi internally kami masih pernah try lagi. Dia boleh tanya kami in like 3-4 months. So kami baru join benda tu in 2 months. Okay, so kami belum try internally lagi. That one is for peppermint. Okay, lavender. Lavender macam semua orang tahu lah untuk calming sensation, cooling. Bukan cooling. Rasa tenang, untuk si cukup tidur. Semua orang cakap lavender. Okay, apa kegunaan lain lavender? Kegunaan lain lavender boleh untuk kulit. Okay. Kalau kita ada bukan jeragat. I mean spots, blemishes, kita boleh pakai lavender juga. Kalau kita kena gigit nyamuk, gigit nyamuk, sejenis yang macam jenis yang darah manis, sikit-sikit kena gigit nyamuk, dekat tempat kena gigit boleh sapu lavender. And then ataupun kalau kita luka lebam, kalau luka lebam, boleh sapu lavender dekat bahagian lebam ataupun dekat luka, dekat tepi luka Nya akan surutkan lebam dengan luka bengkak dekat area luka Okay. Lepas frankincense last. Kami semua pada sekarang. Kita lompat, kita pergi purification. Purification tu as the name states, nya untuk purify air. Biasanya untuk purify air lah.
Kalau misalnya macam hujung-hujung minggu kita mau cleanse the air, kita boleh pakai purification untuk kita diffuse dalam kita pun diffuser. Nya boleh guna untuk malam hari juga, nya boleh menghalau nyamuk. Okay, pasal kalau misalnya kita ada animals dekat rumah, asuk kah, kucing kah, whatever animals lah yang ada dekat rumah ya, kita boleh drop purification tu 1-2 drop dekat area macam kat carpet kah, dekat bantal kah, dekat sofa kah, untuk purify the air, untuk ambil bau. Okay, memang best lah purification untuk bau asam boy. Ya, kami rasanya bau asam boy, kami suka baunya. So kami biasa hujung minggu lah I will use purification. Kadang-kadang I put dekat bantal juga sebab baunya nyaman. Okay, and then next is RC. RC tu pukul apa dah sekarang? Okay, 1:10. Okay, RC tu nya untuk, kami ingat lah apa what RC stands for, but usually it is used for respiratory support. Okay, maksud respiratory support ya, kalau misalnya kita jenis yang selalu flu di pagi hari, jenis yang ada resdung macam ya, rhinitis, lepas ya asma, ataupun yang allergic debu, kita boleh pakai RC. Pakai macam ni, again diffuse pun boleh, ataupun kita ganti dengan roller tu, roller ball, tukar dekat capnya, and then sapu dekat dada. Boleh. Okay, untuk membantu melegakan pernafasan. Pasal selain daripada after RC is pen away. So pen away also as the name stated, pen away. So tu adalah minyak urut. Kami pakai as minyak urut. Memangnya kegunaannya minyak urut je lah. Okay, pen away tu nya secure. Nak ambil pun susah. Memang saya akan pecah lah botol tu. Okay, pen away nya pun cap, kalau kita tanggal lain lah, lain daripada cap lain. Sebab nya diberi safety cap. Safety cap tu untuk apa? Pen away tu nya pedas. Nya minyak angin kan, nya pedas. So kita sidak YL bagi safety cap supaya budak-budak si dapat buka pen away tu lah. Okay, kalau budak-budak main kan kena kat kulit sidaknya, nak kan kelukus. Sit lah lukus actually sebabnya pedas sekejap. Okay, ni minyak urut. So kalau misalnya kepak kaki, kepak badan, sakit situk, macam kami malam-malam, kami situk lah apa hal. I check everything already, but I don't know what's the reason of that. But malam-malam tengah-tengah tidur, kami pandai ada tingling sensation dekat betis. Okay, might be due to my sleep disc lah. I think that's the reason lah. But anyway, so malam-malam selalu terbangun and then susah mau tidur balik due to that tingling sensation. Macam ni asyik pandai hilang. Nya ada, and then macam after lama lah, barunya macam ni asyik hilang, but I end up tertidur juga lah balik while melawan that rasa tingling sensation yang sangat-sangat uncomfortable. So apa kami buat? Kami pakai pen away. Sebelum tidur kami sapu siap-siap. Kami ganti, my pen away is also with this rollerball. Kami ada banyak rollerball tu. So kami gantinya pun cap every night sebelum tidur kami akan sapu. Ya, untuk malam lah. Tapi kalau misalnya ada sakit-sakit kaki, kepak-kepak urat lepas berlari ke apa semua, otot apa semua, pun kami sapu pen away juga. Kadang-kadang bila macam suka-suka and the end of the day, macam rasa macam mau relax-relax nak, apa kami buat? Kami buat foot bath like I said just now. Foot bath, kami letak pen away, kami letak thieves and lemon. 3 drops dalam air suam, air panas. Dan kami rendam kaki. Rendam kaki like 15-20 minutes, setengah jam. Sekali lah. Kami biasa like 15 to 20 minutes sampai air rasa panasnya dah hilang. Then I massage my leg dengan oil ya, dengan oil saya tadi yang dah berminyak kan, airnya dah berminyak. Dan kami massage kaki. Dan macam lah. Nyaman lah juga rasanya. Okay. So, then we go back to frankincense. Okay.
frankincense tu apa hal kami madahnya last sebab frankincense adalah the king of oil. Okay, kami pernah buat video pasal frankincense tu. You can look back dekat my Facebook post. Okay, kami pernah post pasal how good is frankincense oil. So simple, kami dah si ingat tapi nya ada banyak kegunaannya. Nya boleh digunakan sebagai minyak urut. Okay, frankincense plus fennel plus peppermint, the best. Minyak urut juga boleh sapu. Pastinya boleh digunakan untuk palak. Okay, untuk bagi palak kita kalau yang ada masalah dandruff, you can use frankincense juga. And then mau buat shiny hair, healthier hair, guna frankincense. Drop one drop dekat your shampoo and then shampoo. Okay, and then frankincense tu boleh diguna untuk your skin, our skin juga. Biasanya memang untuk skin lah selalu orang promote situ. Yang boleh kurangkan fine lines, yang boleh kurangkan eye bag, yang boleh kurangkan blemishes, uneven tone semua ya. Okay, use frankincense. Okay, pastinya boleh kalau kita mau black, kalau kita jenis yang suka bereksperimen like me, what I did, I put 2 drops of frankincense into my moisturizer. So macam every time pun dah ada frankincense, so I don't need to apply it so frequently from this bottle lah. And then kalau sip pun buat face mist. My face mist, I buat my own face mist using frankincense. So I just spray my face. Tengok my face ya. And then ada testimonial from my other friends juga. Nya try. I asked them to try. So they said it works. Untuknya my cousin nya ada time-nya ada breakout. So kami pada okay, you try this oil. Just sapu dekat your breakout area and then tengok ada improvement kasih. And then memang ada improvement. And then my friend juga nya try. I enroll her and then nya guna frankincense initially just for diffusing. So macam I was like very furious with her. Minyak mahal kau diffuse je kah? Banyak kegunaan kau diffuse je kah? What a waste of money. So kami padahannya, since you have skin problem, yang memang ada skin problem lah, why not you use this oil untuk your jerawat. Okay, time-nya pun selalu breakout juga. So nya apply. Mula-mulanya sih mau apply, nya caya. But then one day nya try, nya put nya apply dekat nya pun jerawat. And then the next day nya message nya WhatsApp, oh my god, it works, my jerawat kecut. Baru aku tahu. Pada awal aku sempat dengar. If you see this video, you know who you are. Okay, so ya kegunaan frankincense. And then dah, that's about it. Yang ada tambahan tu spearmint. Spearmint tu kami belum belajar lagi apa kelebihannya. Okay. Rasanya belum pernah baca lagi. Tapi spearmint tu bau chewing gum. I selalu use untuk diffusing lah baru. But bila macam I lupa my peppermint, I akan use my spearmint untuk my headache. Okay. So kami mau share selain daripada ya alang-alang 2 minit lagi, kami mau share my favorite blend untuk diffuse, untuk my favorite recipe lah. Okay. Setiap malam kami akan diffuse peppermint dengan RC. Oh, RC tu another usage-nya for snoring, because my husband-nya snores, so that's why I diffuse RC. Okay, I diffuse RC for my husband and then I diffuse peppermint for me. Okay, that one untuk tidur. Sometimes I diffuse purification, mau buang nyamuk. Walaupun sebenarnya bilik tak ada nyamuk, tapi since I suka baunya kan, so I diffuse tu. And then waktu awal-awal haria until now lah, Miri tiba-tiba kena serang kes COVID naik mendadak. I diffuse tips and then setiap malam pun I ask my husband to roll sapu tips dekat tapak kakinya. But then my tips habis. So now dah sampai lah. Then we can use it back. Okay. And then kalau untuk study dekat klinik, bukan study. Kami ada study.
Tapi dekat klinik, I diffuse peppermint dengan lemon. Sometimes ada I add on lavender juga, tapi jarang lah. But usually I memang guna lemon dengan peppermint. Peppermint untuk rasa fresh, lemon untuk bagi fokus. Okay. And then sometimes I akan diffuse gentle baby. Gentle baby saya dah bentuknya dalam my pouch dekat klinik. Gentle baby I diffuse sebab I'm a doctor at maternal klinik ibu dan anak. So I jumpa banyak budak-budak yang keep on crying sampai sis pun pening. So I try using gentle baby. I diffuse gentle baby dalam my klinik dengan harapan kurang lah rasa baby yang nangis-nangis tu. Bilanya masuknya tenang, maknya pun tenang. But so far I don't know. Tapi yang I realise memang after I start using this, after I baru start diffusing oils dekat my clinic 3 weeks ago. Baru je actually sebab I baru jumpa. Tok hilang. Lamaknya hilang. So nya baru jumpa. So I bawa pergi klinik lah. So I baru je dalam about 3 weeks macam ya lah started diffusing at my clinic. I rasa my clinic lebih tenang. That's what I feel lah. Kalau orang rasa I overclaim, I don't know, but that's how I feel. Okay. So I think that's about it about PSK, Premium Starter Kit, and all the oils inside it. Kalau kita orang mau tahu lebih lanjut, macam si faham ataupun macam mau tahu lagi, mau tahu gini ya, boleh DM kami lah. Hey, I baru tahu lah ada benda tu. Oh my god. Lah, dari tadi je I pegang siasito. Actually nya ada benda tu. Okay. Nampak sih? Okay. Itu saja dari saya. Bye. Hope everything helps. Okay. All the information helps you on deciding mau beli ataupun si PSK set tu. Okay. Bye-bye.